Bonjour mes chers élèves, on se retrouve dans ce vidéo pour la leçon d'écrire. Écrire une carte d'invitation. L'objectif de cette leçon, c'est savoir écrire une carte d'invitation. الدرس ديال اليوم هو كتابة بطاقة دعوة ممكن تكون عيد ميلاد زواج عقيقة مثلا أو حفل بمناسبة النجاح كنكتبوا une carte d'invitation باش كنعرضوا على الناس يحضروا الحفل اللي كننظموه. Donc je vais vous lire cette carte. Comment ça fonctionne? Je t'invite à mon anniversaire mercredi 14 décembre à partir de 15 heures. Je t'attends à la salle couverte de notre club des sports, 7 avenue Victor Hugo. J'aurai plaisir à te recevoir, ton ami Isa. La première question, qui a écrit cette carte d'invitation? Comment le sais-tu? Donc هاد البطاقة ديال الدعوة شكون اللي كتبها وفاش تعرف شكون اللي كتبها باش عرفتي كيفاش عرفتي شكون اللي كتبها. Comment le sais-tu? Donc la réponse c'est Isa. On le sait grâce à la signature en bas de l'invitation. Ton ami Isa ou Issa. دونك إيسا هي اللي كتبات هاد الدعوة باش عرفناها بلا سيناتور. دونك لا سيناتور هو لو مو الاخير اللي كيكون في لانفيتاسيون وكيكون فيه الاسم ديال صاحب الدعوة، يعني شكون اللي كتبها. اللي كتب الدعوة كيكتب السمية ديالو من بين لي زيليمون اللي كتكون في الكارت دانفيتاسيون، كيكون الاسم ديال اللي كاتب الدعوة في الاخر، ضروري تكون الاسم. La deuxième question. À qui cette personne écrit-elle? Donc, لمن كتبات؟ إيسا لمن كتبات هاد la carte؟ À une ou plusieurs personnes؟ واش لشخص واحد ولا لبزاف ديال الأشخاص؟ La réponse, ce n'est pas indiqué sur l'invitation. À une seule personne, je t'invite. Mais la même invitation peut être envoyée à toutes les personnes qui ça souhaite inviter. دونك في البطاقة ما محددش لينا لمن مكتوب بالضبط هاد لا كارت دانفيتاسيون، ولكن هي مرسولة لشخص واحد، حيتاش عندنا جو تانفيت ما عندناش جو فوز انفيت. دونك عندنا جو تانفيت يعني اون بيرسون، وهاد لا كارت هادي غادي تمشي عند جميع الناس والاصدقاء ديال إيسا اللي كتعرفهم واللي بغاتهم يحضروا في عيد الميلاد ديالها. كل واحد فيهم غادي توصلوا هاد البطاقه على اساس بحال هي راه مصيفطاها ليه غير هو بوحدو، ولكن هذا سي ان اكزامبل كيكون منه بزاف وكيتصيفط كاع الناس اللي بغيناهم يحضروا. دونك كنقولوا لهم يا اما جو تانفيت بالصيغه ديال المفرد او لا جو فوز انفيت الا كانوا بزاف. La troisième question, pourquoi écrit-elle? Donc, علاش كتبات هاد la carte? شنو السبب? La réponse, elle écrit pour inviter ses amis à son anniversaire. Donc, كتبات باش تعرض على صحابها وصحاباتها يحضروا العيد الميلاد ديالها، الأصدقاء ديالها يحضروا العيد الميلاد ديالها. La quatrième question, où et quand va se dérouler la fête? إمتى وأين غادي تكون هاد الحفلة؟ فين غادي تكون؟ La réponse, au 7 avenue Victor Hugo, le mercredi 14 décembre à partir de 15 heures. Donc هاد الحفلة غادي تكون في 7 شارع فيكتور هيغو نهار الأربع لو ميركودي الأربع 14 ديسمبر ابتداء من 3 ديال العشية. La cinquième question, combien comptes-tu de phrases? Donc هنايا شحال من فراز كاينه في هاد l'invitation؟ شحال من فراز كاينه؟ لا فراز الاولى je t'invite à mon anniversaire mercredi 14 décembre à partir de 15 heures.
هذه la phrase الأولى. La phrase الثانية: Je t'attends à la salle couverte de notre club des sports, cette avenue Victor Hugo. Et la dernière phrase: J'aurai plaisir à te recevoir. Donc, il y a 3 phrases. ثلاثة الجمل اللي كاينين عندنا في هاد la carte. La 6e question et la dernière: Quel renseignement donne-t-on dans ce type d'écrit? Donc شنو هما المعلومات اللي كنعطيو في هاد النوع من الكتابات؟ On précise la raison de l'invitation, la date et le lieu de l'événement. On signe. دونك المعلومات كنحددوا السبب ديال الدعوة، يعني الا دعينا شي واحد او الا عرضنا على شي واحد كنقولوا ليه السبب ديال هاد العراضه، واش عرس ولا عيد ميلاد ولا حفل ولا شنو هو. كنقولوا لا دات التاريخ بتدقيق حتى الساعه، وكنقولوا لو ليو المكان ديال الحدث، المكان ديال الحفل، وفي الاخير كنسنيو يعني كنكتبوا الاسم ديالنا. Pour rédiger une carte d'invitation باش نكتبوا واحد البطاقه ديال الدعوه، j'écris des phrases courtes كنكتبوا جمل قصيره. je précise la raison de l'invitation كنحدد السبب ديال الدعوه. j'indique le lieu et la date de l'événement كنحدد كذلك المكان والتاريخ ديال المناسبه. Je n'oublie pas de signer. ما ننساش أنني نكتب الاسم ديالي في الأخير. Je peux écrire ma carte d'invitation sur un papier en couleur ou la décorer avec un dessin. Donc نقدروا في la carte d'invitation نستعملوا أوراق ملونة أو لا مديكوريا بشي رسوم، أو لا نرسموا فيها حنايا شي رسم كيف ما كان. هذه mes outils pour écrire. هاد الوسائل والطرق المساعدة باش نكتبو. On passe à l'activité numéro 1. Lis ces 2 invitations. Quelle information manque? Réécris-les en les complétant. Donc المطلوب منا في هاد l'activité، في هاد النشاط الأول، هو أننا نقراو هذه les 2 invitations. عندنا 2 les invitations، ولكن كل وحده ناقصها شي حاجه. خصنا نكتشفوا شنو ناقصها ونحاولوا نزيدوا داكشي اللي ناقص باش نكملوا l'invitation وتكون كامله. Je t'invite au mariage de ma sœur le samedi 15 avril. Toute ma famille sera heureuse de t'avoir parmi nous. Zach. L'invitation B. Je vous invite, toi et ta sœur Cathy, à la fête que maman organise en l'honneur de mon grand frère. Il vient de remporter la médaille d'or à la compétition de surf. Nous habitons au 7 rue des Camélias. Donc la première invitation, regardez bien, qu'est-ce qu'il manque? Il manque l'heure et l'adresse. Donc عندنا la date ولكن ما عندناش الساعة فاش غادي تكون فيها هاد المارياج، هاد العرس، وكذلك ما كاينش عندنا l'adresse العنوان. Donc l'invitation غادي تولي: Je t'invite au mariage de ma sœur le samedi 15 avril à 18h à la salle Farah, avenue Hassan II. Toute ma famille sera heureuse de t'avoir parmi nous. Zach. بالنسبة للدعوة الثانية B، شنو اللي ناقص في هاد l'invitation؟ Donc il manque la date et l'heure. La date et l'heure ما محددينش لينا امتى غنحضروا لهاد الحفل، وكذلك ما كايناش لا سيناتور في الاخير، ما عرفناش شكون اللي كاتب هاد l'invitation. Donc l'invitation فاش غنزيدوا ليها la date, l'heure et la signature غتولي: Je vous invite, toi et ta sœur Cathy, lundi 2 novembre à 14h à la fête que maman organise en l'honneur de mon grand frère. Il vient de remporter la médaille d'or à la compétition du surf. Nous habitons au 7 rue des Camélias, Samy.
On passe maintenant à l'activité numéro 2. نشاط رقم 2. Les éléments de cette carte d'invitation sont donnés dans le désordre. Remets-les en ordre. Donc هنايا وعطاونا واحد l'invitation ما مرتباش وحنايا خاصنا نرتبوها. فيها كاع لي زيليمون لكن خاصها ترتب حيتاش ماشي en ordre. Alors, à partir de 19 h, à l'occasion du retour de papa du grand pèlerinage à la Mecque, mon adresse 27 rue des Iris, au plaisir de vous voir chez nous le vendredi soir pour dîner. Je vous invite, Karim. Donc l'invitation à Twilly. Je vous invite à l'occasion du retour de papa du grand pèlerinage à la Mecque pour dîner le vendredi soir. À partir de 19 h, mon adresse 27 rue des Iris, au plaisir de vous voir chez nous, Karim. Donc, هكا كنكونوا رتبنا هاد l'invitation. L'activité numéro 3. Choisis un événement dans la colonne A et écris une invitation à une personne de la colonne B. Donc هنايا غادي نختاروا واحد ليفينمون واحد الحدث واحد الحفل من الجهة ديال A وغنوجهوها للشخص اللي كاين في B. نختاروا شي واحد. Donc بالنسبة لي أنا اختاريت لكم baptême ou la personne une amie. Nous sommes ravis de t'inviter au baptême de notre fils Mohamed, ainsi qu'un repas qui sera célébré à notre jardin, Villa Nassiri, avenue Mohamed V, dimanche 24 mai à 11 h. En espérant te compter parmi nous, ma chère amie, famille Nassiri. Merci bien de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.